What's coming here? Nemat, chai the sir Khali Abdullah drink the dessert Khali naked. Kind of crowded. मगर आप क्या साथे कच्चियाक नहीं जाओ इसके साथ नहीं जाओ ओके दा पैसे मुर्गे बाशा सी फार्म में ना का दुनिया राव What is it, Arash? What is it? What is it called? Naan? बस लोगों से काटा काटा करने के खबर अंतर ना इन्हें तरीक़ देना दी 10 रुपए बस रेज़ा खुआल कैसा मना कौन रेज़ा मंगा रेज़ा कौन दबा रेज़ा कौन बस लोगों रो बस लोगों से काटा काटा कौन ना काम लोगों को ने काटा काटा लोगों को ने तीसरे बस अभी तरफ से बुल बस ना उन्हों वो शाम को से खबर वो आराम दूध कौन ना उन्हें तो गुड उन्हों गुड बिंदा जरूर दिखा यार बंदी का अंतर सब लोग हाँ और सब क्या दिखा हाँ वो रहता है और भी तो सीधा नेमर हम नौशदा मामी अरे हम ओए खतरनाक गुड नो हेल्प ना होगा क्या हमारे कथा दूध दाना से दाना सुनो ना सार से याद दाना Come closer. It's a blue car. Very nice. امروز آمده نزدیک نیویار آمده در جای گاڑی پارک کرده ترام میگیری موری خودی سیتی for the firework ریدیش دیگه ما بگیری دیگه چیز نورده باری firework سل کنی بس کی به ای بار در جای خرید It's chaos bro, chaos Ben اینجا میشی Big building My son what's the station platform on the right hand side in the direction of travel. در شهر بریزبین در خودی سیتیش آمده This is our train station ما از اینجا باید بریم دو دانه ترین بگیریم تا به یک گاڑی برسیم خیلی کچا جایه لوک درو ریدیش داره برای فایرورک ها و لاگین کنی بره دیگه چی Hey where are you coming why are you here why are you coming here where is the key چابی کجا شد Baba. این ما در ساوت بینک پارک آمده از بوردر تازه از بوردر چای مای میدیره در سرش خالی نعمت چای را در سر خالی عبدالله درینک در سرت خالی نکرد نه نعمت اگه بمیر نبری قرار اره
تمام مهنت تو کس داده اونش تبلی گراس برا انا چیکار که اونو از نگدم چی مانونجا نه مرد جوگا بگی اون جوگا بگی بیار چه انت بگی بیار دیگه تو نمی‌نام عبدالله نیست پی سامان چینجی من دبده نیست پی اونجی چای لوکا دا سرما چای لوکا دا از خاطریم که درگ مرگ نباشه شراب مراب نباشه چیزا خیمه رو بیار بگی وید امور لو نمیکدی اونجا برو بشش تا چای بخوری نمیال اینج دپال شوا کدوم پیش شیوا کدام که میشش تو اینج د پیش از وا چای مخوردی چای نیست ای چک پوینت افغانستان که سخت گرفت قد کو یک قد کو بلش بشین نه ولی که تو بخی چیزا معلوم میده اره مو ترنت نیست ترنت میدی قچاقی تر وزارش خلق خدا آمده از خاطری یک فایروار اینجا رو ما یکم پیش برید جای بهتر سیل کنید شهر بریزبین هیچ چیز هم نیه ایرلایت اسمو بهتر دم زیجی با خدا سیمافور نه چک پوینت داره نه دیگه بعد خلق خدا فقط بگید بریزبین آمده اینجا the city yeah Asma, isn't it too crowded here? Asma, what do you think? Is it too crowded? Huh? Kind of crowded? The toilets are even crowded. Yeah, look how busy it is. Look at that. Dominate straights are dominate. Yo. Are you okay? You okay, mate? Dominate straights are dominate. İşk dominate başlıyor. Gel şu an buraya.